وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आज हम सूरतुल बय्यिना तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। आप पूरी वीडियो देखकर इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीम ये सूरत सीख जाएंगे पढ़ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सूरतुल बय्यिना मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। वमा तफ़र्रक़ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه